যে এটা স্যার পরবর্তী স্টেশন বেঙ্গল কেমিক্যাল। দরজা আগে দিয়ে খোলা হবে। গাড়ি এবং প্ল্যাটফর্মের মাঝের দূরত্ব খেয়াল করবেন। अगला स्टेशन करुणामयी। Salt Lake Sector 5. Next station is Salt Lake Sector 5. পরবর্তী স্টেশন Salt Lake Sector 5. এই ট্রেনটি দুটি প্রান্তিক স্টেশন। खुले। कृपया गाड़ी और प्लेटफॉर्म के बीच की दूरी का ध्यान रखें। कोलकाता मेट्रो में यात्रा करने के लिए धन्यवाद। कृपया अपना सामान साथ ले जाना न भूलें। Next station is doors will open on the left. Please mind the gap between